quiere preguntarle algo.
Victoria Nuland, who was the driving force behind the war in Ukraine, helped start the war in Ukraine, in January threatened to blow up the Nord Stream pipelines so that Russia couldn't send gas to Europe. Remember this? I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. So then in September, somebody blew up the pipelines, and that was the biggest man-made environmental disaster in history. So it was pretty obvious to us the Biden administration was involved in this. We said that, and we were immediately denounced by the entire left and the entire media as agents of Putin. We were a little bit surprised to see Victoria Nuland essentially admit last week that she did it. Senator Cruz, like you, I am, and I think the administration is very gratified to know that Nord Stream 2 is now, as you like to say, a hunk of metal at the bottom of the sea. I think there's two really important things for the American people to take away from what you have just outlined here. Number one is that statement from Victoria Nuland just exposed her and the administration's truth, which is that they have been lying to us all along about this. There's no way the United States was not either involved or knew about this or at the very minimum approved it. The second thing that's important to recognize that is very dangerous is that they are setting a precedent through what her statements are and their actions that now that it is acceptable to go and essentially use sabotage against infrastructure. The argument is very clear. Hey, look, if it's okay to go after and bomb and destroy Russia's oil and gas infrastructure, why would it not then be okay for someone else to come and attack our own, exploit our own vulnerabilities here? So this is the position that the warmongers in Washington have put us into, we the American people. With regard to Nord Stream 2, we continue to have very strong and clear conversations with our German allies, and I want to be clear with you today. If Russia invades Ukraine, one way or another, Nord Stream 2 will not move forward. There will be no longer a Nord Stream 2. We will bring an end to it. How will you do that exactly, since the project and control of the project is within Germany's control? We will, I promise you, we'll be able to do it. Algunos lo dijimos básicamente cuando sucedió, puesto que para comprender quién está detrás del acto terrorista de las explosiones en los gasoductos rusos de Nord Stream no había que tener mucho más que un poco de sentido común. Pues bien, hoy lo confirma un reputadísimo periodista estadounidense. Efectivamente, fueron los Estados Unidos y además no lo hicieron solos. Se trata de una operación conjunta entre Estados Unidos, Noruega, Dinamarca y Suecia. Un acto de guerra contra Rusia y, por supuesto, un acto de guerra contra Alemania, país cuya industria se beneficiaba enormemente del gas barato ruso. Llevaban meses preparando la operación y aprovecharon un operativo de la OTAN en el mar Báltico para realizarla, para colocar explosivos que detonarían tiempo después, el día 26 de septiembre. El plan era redondo, se beneficiaban prácticamente todos, menos, claro está, Rusia, Alemania y, en general, la gran mayoría de los ciudadanos europeos. Estados Unidos por fin acabaría con esa gran dependencia alemana de la energía barata rusa y le vendería la suya 4 veces más cara. Noruega podría vender más gas en Europa. Suecia terminaría entrando en la OTAN y a Dinamarca, socio histórico de los anglosajones, Rusia sencillamente nunca le ha caído demasiado bien. Teniendo en cuenta estos hechos, por supuestísimo, Rusia no tenía que tener ninguna preocupación sobre el hecho de que la OTAN fuera a establecer sus bases en Ucrania. Esto es realmente gravísimo, por mucho que, amén del tremendo currazo que realizan los medios de la propaganda occidental, Occidente entero prefiera obviarlo. No solo estamos hablando de terrorismo de Estado y una tremenda catástrofe medioambiental que casualmente terminaron provocando los que defienden el medio ambiente cada vez que tienen la más mínima ocasión. Estamos hablando, pensadlo bien, de un acto de guerra que podría suponer directamente la Tercera Guerra Mundial. Y teniendo en cuenta todo lo nombrado anteriormente, quiero que me respondáis a una sola pregunta. ¿El belicista quién es exactamente? ¿Vladimir Putin? Que sabiendo todo esto, porque no os equivoquéis, la inteligencia rusa, por supuesto, sabe perfectamente quién ha sido. No hizo nada para provocar esa Tercera Guerra Mundial, o Estados Unidos y los aliados, es decir, la OTAN, que no dejan de intentarlo con tal de fastidiar ya no solo a Rusia, sino a algunos de sus socios y a la gran mayoría de los ciudadanos.